अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूं मोहम्मद अहमद हुसैनी और आप देख रहे हैं THA TV। आज हम फ़र्रुखाबाद के साथ ही एक गाँव है इसर के, वहाँ पे एक छोटी सी मुन्नी सी बहना के पास आए हुए हैं, जिनको बड़ा शौक़ है कि वो मखलूक की खिदमत करें, भलाई के काम करें, लोगों को वो सिखाती हैं। क्या सिखाती हैं ये उनसे ही पूछ के आपको बताएंगे, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, आपका क्या नाम है? अंबर। आप किस क्लास में पढ़ती हैं? मैट्रिक। तो ये सिलाई स्कूल आपने बनाया हुआ है, छोटी सी आपकी उम्र है, तो ये सब क्या है, क्यों आपने बना दिया? अभी तो आपने पढ़ना है और बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन छोटी सी उम्र में आपने सिलाई स्कूल बनाया और आज बच्चियां काफ़ी सारी फारग हुई हैं, उनको सनतें तकसीम की हैं। ये सब कैसे आपको शौक़ पैदा हुआ? मुझे ये सीखने का शौक़ था। जब मैं सीखती थी तब भी मेरे ये जहन में बात आती थी कि अगर मैं इस मुकाम तक सीखने के मुकाम तक पहुंच गई तो मैं ज़रूर ये काम करूंगी कि मैं स्कूल बनाऊंगी। कुछ मेरी मेहनत ने, मेरे जज्बे ने कुछ मुझे कामयाब किया और कुछ मेरे माँ बाप की मेरे साथ मदद थी। अगर मेरा अकेला जज्बा होता फिर भी मैं कामयाब नहीं थी हो सकती, क्योंकि अकेला जज्बा भी नहीं काम करता। जब तक मेरे माँ बाप ने मेरा साथ दिया, इसी वजह से मैं इस मुकाम तक पहुँची हूँ। आज मैं जिस मुकाम पे मेरे माँ बाप की मेहनत की वजह से है। तो मज़ीद आगे ये करना चाह रही हैं या फ़कत जितनी बच्चियां पढ़ी हैं जिनको आपने सिखाया है वहाँ तक बात आके रुक गई है, या आगे भी लेके चलेंगी? नहीं, मैं मुस्तकबिल में भी ये करूँगी। मैं मखलूक खुदा की मदद करूँगी। जो आज मैंने किया है हम इंशाल्लाह आगे भी मैं करना चाहूँगी। नाज़रीन किराम, मेरे साथ ही इनकी वालिदा मुहतरमा तशरीफ़ फरमा हैं। तो मैं बाजी आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि देखो, हमारे माशरे में जब लोगों के बच्चे या बच्चियाँ थोड़ा थोड़ा बड़ा शुरू होना होते हैं तो वो कहते हैं हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, ये बनवाएंगे, ये करवाएंगे, लेकिन आपने अपनी बच्ची को छोटी सी उम्र में ही लोगों की खिदमत के लिए लगा दिया है। ये कैसे सब कुछ मुमकिन हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। मैं एक पैगाम देना चाहनी, जिस तरह मेरी बच्ची छोटी जी उम्र दे विच मैट्रिक पास की है, मेरी अपनी खासी भी बच्ची जिहड़ी है तलीम ही इस दौर च ज़रूरी है। ते कारोबार जो माहौल जा रहा वक्त है ना, कल्ले दे कमान नाल नहीं चलदा। अच्छा, अच्छा। आने वाले वक्त दे विच धी बेटी किसी दे मुताज ना हो सके। ये अभी तलीम भी ज़रूरी है। कोई भी कारोबार है, कसब है, धी बेटी ने ज़रूरी सिखाया जा सकता है। आने वाले वक्त च उहदे वास्ते आसानी है। माशाल्लाह। मेरी नाज़रीन कराम, पहले भी इनसे ना अंदर हम बैठे हुए थे ना, जब बच्चियों को सनदें तकसीम करनी थी, उससे पहले बात हुई है ना, तो जो इन्होंने बताया वो बात बड़ी पावरफुल है। ये फरमाने लगी हैं बेटी भी और माँ भी कि देखो जो वक्त गुज़र रहा है, महंगाई का दौर है, हम अपनी बहनों को, बेटियों को कोई स्किल सिखा देते हैं, वो भी ऐसी कि जो वो घर में बैठ के वो काम कर सकें, तो ऐसे ये होगा कि वो बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकेंगी, वो अच्छे तरीके से अपनी बाकी ज़िंदगी गुजार सकेंगी, अपने शोहर के साथ मिलकर उसका हाथ बटाएंगी, काम कराएंगी और कुछ पैसे भी कमाएंगी ताकि वो मिलजुल के गुजारा हो सके। तो हमारे साथ ही एक बहन बैठी हुई हैं, ये बड़ी बाहिम्मत ख़ातून है माशाल्लाह, कि इनकी शादी हुई है और अपने घर से वक़्त निकाल कर ये आती है और आके सीखती है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पोजीशन इन्होंने हासिल की है। मैं बताना ये चाहता हूँ कि देखो, एक तो ये है कि जो बच्चियाँ अभी गैर शादीशुदा हैं उनके लिए तो टाइम काफ़ी होता है। ये मिसाल है उन लोगों के लिए जो शादीशुदा हैं कि अगर आप चाहें कुछ सीखना तो आप शादी के बाद भी, और सीखने की एक उम्र तो होती है बचपन, लेकिन सीखने की कोई उम्र नहीं, आप किसी उम्र में भी सीख सकते हैं। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। बहन, आपसे पूछना ये है कि आप शादीशुदा हैं, ज़ाहिर है आपके शोहर कोई काम करते होंगे, निज़ाम चलता होगा, लेकिन आपको कैसे शौक़ पैदा हुआ, क्यों सीख रही हैं? मैं इसलिए सीख रही हूँ कि मैं, अगर मेरे
اوپر مشکل وقت آ جائے اگر میرے شوہر پہ تو میں ان کا ساتھ دے سکوں. میرے شوہر نے بھی مجھے انکریج کیا کہ چلو سیکھ لو، کوئی بات نہیں، اپنا پارلر بنا لو گی تو ساتھ بچے بھی میرے سپورٹ ہوگی ان کے لیے بھی. اس وجہ سے میں سیکھ رہی ہوں. دیکھو ماشاءاللہ، اللہ ان پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے. ایسی خواتین کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے جن کے اندر ایک جذبہ ہو کہ ہم نے مل کے آگے بڑھنا ہے. تو آپ نے یہاں سے کیا سیکھا ہے؟ یہاں سے میں نے بیوٹیشن کا کورس کیا ہے. ماشاءاللہ جی. جو بھی پوچھتے ہیں ہماری ٹیچر ہمیں بتاتی ہے، چاہے بار بار پوچھیں، ہر چیز ہمیں بالکل صاف کلیئر بتاتی ہیں کہ یہاں سے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک کرو، اور جو بھی پوچھتے ہیں صاف صاف ہمیں بتاتی ہیں. ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی. تو یہ تھی ہماری منی سی بہن، ان کی والدہ محترمہ، اور ساتھ ایک ہمارے اس اسکول سے فارغ ہوئی بچی ہے. تو ناظرین یہی پیغام ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی، چھوٹی سی اس کی عمر ہے، وہ اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھے ہوا ہے اور لوگوں کی خدمت کا جذبہ بھی اس کے اندر ہے. تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم جو مل جل کر لوگوں کی خدمت کریں. تو آپ باجی کوئی پیغام دینا چاہیں لوگوں کو؟ ہاں جی، میں یہی پیغام دینا چاہنی. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਬੱਚੀਆਂ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੀ. ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ. ਕੁਝ ਬੱਚੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ. ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀਏ, ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ, ਬੇਵਾ ਔਰਤਾਂ, ਯਤੀਮ ਬੱਚੀਆਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਏ. ماشاءاللہ. دیکھو میں اندر جب ہم بیٹھے ہوئے تھے نا، تو اس وقت میں نے ساری بچیوں سے بھی یہ گفتگو کی ہے کہ ان کے اندر جذبہ تو یہ ہے کہ سارا کام فری کیا جائے، لیکن چونکہ یہ آپ بھی مطلب بہت اسٹرانگ پارٹی نہیں ہے، جذبہ ہے، لیکن پھر بھی ان کی ہمت ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس کو چلا سکیں. آپ بیٹا کوئی پیغام دینا چاہیں یہ بچیوں کو؟ جی میں یہ پیغام دوں گا کہ جس طرح میں نے سیکھا ان میرڈ ہو کے انہیں بھی چاہیے کہ وہ سیکھیں، کیونکہ اگر میرڈ انسان کو تو بہت مجبوریاں ہوتی ہیں کہ وہ نہیں سیکھ سکتا. اگر ان میرڈ زندگی میں انسان فارغ ہوتا ہے انہیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ سیکھیں، کیونکہ اگر انسان کو میرڈ کے بعد کوئی ایسی مشکل آ جائے تو وہ اس کا ڈٹ کے سامنا کر سکے، یہ نہ ہو کہ وہ کمزور ہو جائے. ٹھیک ہے، زندگی میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے، شوہر بیمار ہو جاتا ہے، بچے نہیں ٹھیک ہوتے، شوہر 100 مسائل ہو جاتے ہیں تاکہ وہ اپنا گھر چلا سکے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. دیکھو جی آپ نے دیکھا کہ وہ بچی پڑھ بھی رہی ہے، اس نے سیکھا، آگے سکھانا شروع کر دیا. تو وہ پیغام سبھی کو یہی دینا چاہ رہی کہ آپ بھی اس فیلڈ میں آؤ، یا کوئی بھی جو بھی سکل آپ سیکھنا چاہتے ہیں وہ سیکھو، پھر لوگوں کو وہ سکھاؤ. تو یہ ایک ان میرڈ کی بات کر رہی تھی. تو میرڈ کی اگر بات کریں تو وہ ہماری بہن جو ہے وہ ہمارے پاس بیٹھی ہوئی ہے، اس نے وقت نکالا ہے اور پھر سیکھا ہے، اپنے گھر کے نظام کو بھی چلایا ہے اور سیکھا بھی ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. آپ سب کا شکریہ، اور آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس بچی کے لیے اسپیشل دعا کیجئے گا کہ اللہ مزید اس کو استقامت عطا فرمائے اور اس کی اپنے رحمت کے خزانوں سے، اپنے غیب کے خزانوں سے خصوصی مدد فرمائے.